बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबियात, फिजिक्स। तबियात का लफ्ज़ तबीयत से निकला है। जिस तरह से हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये लफ्ज़ बोलते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जिस्म में जो मादा है उसके लिहाज से तवानाई ठीक है, यानी मादे और तवानाई का ताल्लुक ठीक है, तनासुब ठीक है, तवाज़ुन ठीक है, तो आपकी तबीयत ठीक है। अगर ये तवाज़ुन बिगड़ जाए तो हम कहते हैं कि तबीयत ख़राब हो गई है। बिल्कुल इसी तरह हम मुख्तलिफ चीज़ों की तबीयत का मुताला करते हैं। जो बेजान चीज़ें हैं, आम तौर पर तबीयत में बेजान चीज़ों का मुताला किया जाता है। जो बेजान चीज़ें हैं उनके अंदर मादा कितना है, उसके लिहाज से तवानाई कितनी है और इनका बाहमी ताल्लुक क्या है, इनका मुताला तबीयत कहलाता है। मैं पढ़ता हूँ, साइंस की वो शाख जिसमें मादा, तवानाई और इनके बाहमी ताल्लुक का मुताला किया जाता है। मादा कितना है, तवानाई कितनी है और उनको आपस में तब्दील कैसे किया जा सकता है, इन सब के तरीक़ों का मुताला तबीयत कहलाता है। अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। तबीयत की शाखें, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। पहली है मिकानियात, मैकेनिक्स, आगे चलकर इनकी तफसील भी पढ़ेंगे हम। और दूसरी हरकियात हरारत, थर्मोडायनामिक्स। और तीसरी आवाज़, साउंड। चौथी है रोशनी, लाइट। पांचवी है बरक़ी मक़नातीसियत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। छठी है एटमी और सालमाती तबीयत, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। सातवीं है जौहरी तबीयत, न्यूक्लियर फिजिक्स। आठवीं है प्लाज्मा तबीयत, प्लाज्मा फिजिक्स। और नौवीं है ठोस हालत तबीयत, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। मिकानियात, मैकेनिक्स। हरकत और हरकत पर असरअंदाज होने वाले तभी असरात का मुताला, यानी जिस्म हरकत कैसे करते हैं और उसकी हरकत पर असरअंदाज होने वाले अवामल कौन कौन से हैं, यानी हरकत को तेज़ कैसे किया जा सकता है, हरकत को रोका कैसे जा सकता है, समत कैसे बदली जा सकती है हरकत की, और हरकत को मुतासर करने वाले कौन कौन से अवामल हैं, इन सब का मुताला मिकानियात कहलाता है। हरकियात हरारत, थर्मोडायनामिक्स। थर्म का मतलब हरारत और डायनामिक्स का मतलब हरकत करती हुई चीज़ों का मुताला। तो हरारत का हरकत करना, इससे क्या मुराद है, यानी एक जगह से दूसरी जगह हरारत का पहुंचाना, तरसील। तो मैं पढ़ता हूँ, हरारत की तरसील और बतौर तवानाई इसका इस्तेमाल, हरारत का एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचना और तवानाई के तौर पर इसका इस्तेमाल हरकियात हरारत कहलाता है। आवाज़, साउंड। आवाज़ और उसके तभी असरात का मुताला आवाज़ कहलाता है। यह भी साइंस की, फिजिक्स की एक मुस्तकिल शाख है। आवाज़ पैदा कैसे होती है, कौन कौन से अवामल इस पर असरअंदाज होते हैं और आवाज़ की इशाअत किस तरह से होती है, इन तमाम उमूर का मुताला हम आवाज़ में करते हैं। रोशनी, लाइट। तबीयत की ये भी एक मुस्तकिल शाख है और इसमें हम रोशनी के तभी मज़ाहिर का मुताला करते हैं। तभी मज़ाहिर कौन से हैं, यानी रोशनी शफाफ चीज़ पर पड़ती है और उसमें से गुजर जाती है, यानी इनेताफ, और किसी चीज़ पर पड़ती है और पड़ने के बाद वापस लौट जाती है, इनएकास, और किसी वास्ते में से गुजरती, किसी रुकावट में से गुजरती है और रुकावट के कोनों से टकराकर फैल जाती है, बिखर जाती है, और इसको इनकिसार कहते हैं, डाइफ्रैक्शन। और किसी शफाफ चीज़ में से गुजरती है और बिखर जाती है अपने रंगों में, तो इसको इंतशार कहते हैं। और भी रोशनी के मज़ाहिर हैं, तो इन तमाम मज़ाहिर का मुताला हम इस शाख में करते हैं।
برقی مقناطیسیت الیکٹرومیگنیٹزم، برقی مقناطیسی مظاہر کا مطالعہ۔ جہاں پر بجلی ہوتی ہے وہاں مقناطیس ہوتا ہے، جہاں مقناطیس ہوتا ہے وہاں بجلی ہوتی ہے، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ مثلا تار میں سے اگر برقی رو گزر رہی ہے تو اس کے ارد گرد مقناطیسی میدان بھی پیدا ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو پیدا کرتے ہیں۔ آپ کی موٹر ہے وہ برقی مقناطیسی طاقت سے چلتی ہے، اور جتنے بھی الیکٹرانی آلات ہیں تمام میں برقی مقناطیسیت لازمی ہوتی ہے، اس کا بنیادی عنصر ہے۔ ایٹمی و سالماتی طبیعت ایٹامک اینڈ مالیکولر فزکس، مادے میں موجود ایٹموں اور سالموں کے خواص کا مطالعہ۔ سالمہ مالیکول کو کہتے ہیں۔ ایٹم تو مادے کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی ہے، اور ایک یا ایک سے زائد ایٹم مل کر سالمہ بناتے ہیں۔ سالمہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سالم طور پر اپنے وجود کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ ایٹم الگ سے اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا عام طور پر، لیکن سالمہ ایک یا ایک سے زائد ایٹم جب اکٹھے ملتے ہیں سالمہ بناتے ہیں تو وہ اپنے وجود کو سالم طور پر برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے سالمہ کہتے ہیں۔ تو مادے میں موجود ایٹموں اور سالموں کے خواص کا مطالعہ اس شاخ میں کیا جاتا ہے۔ جوہری طبیعت نیوکلیئر فزکس، ایٹم کے مرکزے اور اس میں موجود توانائی کا مطالعہ۔ ایٹم کے مرکزے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ توانائی رکھی ہے، اس کو توڑ کر اس میں سے توانائی باہر نکالی جاتی ہے، اس کو کنٹرول کر کے مفید مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ری ایکٹر کے ذریعے، جوہری بھٹی کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور کنٹرول کر کے اس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے اور دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ غیر مفید مقصد بھی ہے کہ جیسے ایٹم بم ہے، ایٹمی ہتھیاروں میں اس مادے کی توانائی کو استعمال کر کے انسانوں کی تباہی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ پلازما طبیعت پلازما فزکس، مادہ بہت زیادہ درجہ حرارت پر آئنوں اور الیکٹرانوں پر مشتمل گیس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہماری زمین کے اندر جو زیادہ مادہ ہے وہ پلازما کی صورت میں ہی موجود ہے۔ مادے کی یہ حالت پلازما کہلاتی ہے۔ اس حالت میں مادے کی خاصیتوں کا مطالعہ پلازما طبیعت کہلاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کے اندر سے بعض اوقات لاوا نکلنا شروع ہو جاتا ہے بعض علاقوں میں، تو یہ لاوا پلازما کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ اس کی یہ خوبی ہے کہ یہ جب عام حالت میں آتا ہے، عام درجہ حرارت پر آتا ہے تو بہت جلدی جم جاتا ہے، تھوڑی دیر تک چند لمحوں کے لیے بہنے کے بعد یہ جم جاتا ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ ٹھوس حالت طبیعت سالڈ اسٹیٹ فزکس نام سے ظاہر ہے کہ مادے کی ٹھوس حالت میں مخصوص خاصیتوں کا مطالعہ ٹھوس حالت طبیعت کہلاتا ہے۔ یعنی مادہ جب ٹھوس حالت میں ہوتا ہے تو ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کو بروئے کار لا کر کون کون سی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں اور کس طرح ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ان تمام امور کا مطالعہ ٹھوس حالت طبیعت میں کیا جاتا ہے۔ مشترک شاخیں مکسڈ برانچز، اس میں طبیعت کے ساتھ دوسری شاخوں کو ملا کر پڑھا گیا ہے، یعنی دوسری شاخوں میں بھی طبیعت کے اصولوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ پہلی ہے فلکیاتی طبیعت نام سے ظاہر ہے۔ فلک آسمان، آسمان پر موجود چیزوں کو طبیعت کے اصول استعمال کر کے ان کا مطالعہ کرنا، آسٹرو فزکس فلکیاتی طبیعت کہلاتا ہے۔ اور دوسرا ارضی طبیعت، ارض زمین کو کہتے ہیں، جیو فزکس انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی طبیعت کے اصولوں کو استعمال میں لاتے ہوئے زمین کے اندر جو چیزیں ہیں ان کا مطالعہ کرنا ارضی طبیعت کہلاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ بایو فزکس، طبیعت کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے حیاتیات کا مطالعہ، زندہ چیزوں کا مطالعہ، یہ حیاتیاتی طبیعت یا بایو فزکس کہلاتا ہے۔ آگے ذرا تفصیل ہم پڑھتے ہیں۔ فلکیاتی طبیعت
एस्ट्रोफिजिक्स अजराम फलकी के बारे में इल्म यानी आसमान पर मौजूद फलक पर मौजूद अजसाम का इल्म और फ़ज़ा में मादा और तवानाई के बाहमी अमल का मुतालिया फल्कियाती तबियात कहलाता है। ज़मीन पर या आम हालात में मादे और तवानाई का इल्म सिर्फ तबियात कहलाता है, लेकिन फ़ज़ाई अजसाम में मादे और तवानाई का बाहमी ताल्लुक और उसका मुतालिया ये फल्कियाती तबियात कहलाता है। अर्जी तबियात जियोफिज़िक्स ज़मीन की अंदरूनी साख्त और दूसरे ज़मीनी मज़ाहिर मसलन ज़लज़ला पैमाई का इल्म अर्जी तबियात कहलाता है। ज़मीन के अंदर क्या है और ज़मीन पर मौजूद जो दूसरे मज़ाहिर हैं, ज़लज़ला आता है, दूसरी तब्दीलियाँ आती हैं, उनका तबियात के लिहाज से तबियात के उसूलों के मुताबिक मुतालिया अर्जी तबियात कहलाता है और इसमें ज़लज़ला पैमाई का इल्म भी शामिल है। हयातियाती तबियात बायोफिज़िक्स नाम से ज़ाहिर है, तबियात के उसूलों को मद्देनज़र रखकर हयातियात के मुताले को हयातियाती तबियात कहते हैं। हयातियात में पौधों का, जानवरों का, इंसानों का, हशरातुल अर्ज़ का, इन सब का मुतालिया तबियात के उसूलों को मद्देनज़र रखकर हयातियाती तबियात कहलाता है।